Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording number 1, Sale of Goods Act 1957. Why we learn this subject, Sale of Goods Act 1957, in Malay, Akta Jualan Barangan 1957. We learn this subject because it is about the rights and liabilities of buyer and seller. Pasal hak-hak dan liability penjual dan pembeli. Okay, so Madam nak straight away zoom to the essence of the essence of the chapter. Walaupun Madam memang tak boleh beritahu apa yang keluar, Madam bukan buat soalan tu lain daripada soalan Madam selama ni. But kamu boleh ambil pelajaran daripada soalan-soalan final exam Madam. You all boleh tengok sendiri kalau you have time. And Madam pun akan hantar 1 or 2 after this. Soalan-soalan Madam tu is about buyer and seller. Biasanya buyer pergi beli barang, dia dapat yang lain. Ataupun buyer beritahu dia nak beli barang, penjual bagi yang lain. Ataupun penjual beritahu barang ni macam ni, macam ni, macam ni. Tetapi lepas tu dia bagi yang lain. Bila benda ni berlaku, ada masalah, betul tak? Jadi, macam mana pembeli tu mahu mendapat hak-haknya kembali di sisi undang-undang? Kesemua hak-hak pembeli atau penjual ada di dalam Sale of Goods Act 1957. Cuma kamu kena ingat, ada 3 syarat untuk dipenuhi sebelum penjual dan pembeli mendapat hak-hak mereka di sisi Sale of Goods Act 1957. Madam akan beritahu di dalam recording number 2. Okey, jikalau soalan tu pasal installment, dia bayar ansuran, biasanya soalan akan beritahu, immediately kamu tahu ini di bawah bab Hire Purchase Act 1967. Maka Akta Hire Purchase Act 1967 lah yang apply. Recording to Sale of Goods. So, in order for the buying and selling to become a sale of goods, it must satisfy 3 elements. Section 4, subsection 1. There must be goods, price and transfer of property. Okay, so there must be barangan, but it cannot just be any barangan. The goods must fall under Section 1 of Sale of Goods Act 1957. Okay, number 2, there must be price. Dalam bracket, money consideration. Maknanya kena ada balasan lah dalam bentuk duit. Okay, number 3, there must be transfer of property. This means if you sell your bicycle to your friend, betul tak? First, before you sell the bicycle belongs to you. You own ownership. But when you give your bicycle to your friend, that bicycle becomes the ownership of your friend. Another word for transfer of property is transfer of ownership. OWNERSHIP. Another word is transfer of title ataupun transfer of legal title. Sale of Goods Act 1957, recording number 3. So, just now Madam kata Section 1, actually tersilap. It's Section 2, Sale of Goods Act 1957. Okay, so jika barangan ni, elemen pertama barangan bukan bawah Sale of Goods Act, maka the buyer and seller does not have any rights under Sale of Goods Act. Jadi kalau kita beli barang tersilap pun, kita boleh mendapat hak-hak kita daripada penjual. Apakah barangan ini ya? Barangan ini mengikut Section 2 Sale of Goods Act 1957 adalah every kind of movable property other than actionable claims and money. Every kind of movable property ni maknanya setiap barang yang boleh dialih. Ayat lain adalah harta alih. Makna kamu boleh alih-alih dia. You know, like handphone, like kereta. But can you alih tak rumah? Rumah tu terlekat dengan tanah kan? Boleh alih tak pokok? Pokok tu, you know, duduk dalam tanah kan? So, pokok
tidak termasuk di bawah Sale of Goods Act. Kecuali lah kamu pergi beli pokok yang ada dalam pasu, benda tu boleh diangkat. Kalau pokok terlekat dengan tanah, penjualan pokok itu is not under Sale of Goods. Kalau dia jual pokok yang salah, kamu tak boleh saman dia di bawah Sale of Goods Act 1957. Kamu hanya boleh saman di bawah Contracts Act 1950. Okey. So, setiap harta alih movable property MOVABLE adalah termasuk di bawah Sale of Goods Act. Okey, tetapi dia tidaklah termasuk harta tidak alih. Harta tidak alih dalam bahasa Inggeris immovable property, IMMOVABLE. Immovable property ni ada dalam PowerPoint. Maksudnya land, tanah ataupun things attached to the land, termasuk timber, maknanya pokok, and also growing crop, makna pokok-pokok yang hidup. Crop tu tanaman-tanaman yang tengah membesar, yang belum dituai, not yet to be harvested. Okey, ataupun services, iaitu kontrak upah. Services ni bila you upah orang mencerut rumput, you upah orang buat painting at your house, you upah orang baiki piano. Semua ni adalah kontrak. It's a service contract under Sale of Goods Act 1950. But it is not under Sale of Goods Act 1957. So kalau nak saman pun kena saman bawah Contracts Act 1950, but not under Sale of Goods Act 1957. And what about choses in action? CHOSES in action, yang dalam PowerPoint tu yang Madam nak hantar lepas recording number 3 ni. Choses in action ni maknanya saham, shares, debentures, checks. Semua tu kita panggil negotiable instruments. Maknanya barang-barang yang Madam tak reti bahasa Melayu lah, better jangan translate. Negotiable, NEGOTIABLE. Negotiable instrument adalah share certificate, for example debentures, checks, bank draft, etc. All these are not under Sale of Goods Act 1957. Walaupun benda-benda ni adalah kamu boleh alih, betul tak? It's movable property, harta alih, but they are not under Sale of Goods Act 1957. So remember, kalaulah kita upah orang, mengecat rumah kita, and then orang yang mengecat tu nak marah kat kita ke, ataupun kita nak marah kat dia, both of us cannot sue, tak boleh saman under Sale of Goods Act 1957. We have to go under Contract Law ataupun Contracts Act 1950. Recording number 4, Sale of Goods Act 1957. So we must remember, for a goods sales contract, there must be 3 conditions. Goods that must fall under Section 2, price consideration ataupun money. Number 3, transfer of property. So, Madam hantar satu gambar tadi, agreement to sell, Section 4, subsection 3. Under that Section 4, subsection 3, there is also a good sales contract jikalau kita jual barang tetapi hak milik berlaku pada masa hadapan. 2 tahun lagi, barulah hak milik kereta menjadi hak milik Nik Malini. Madam dah bayar sekarang, Madam dah dapat kereta sekarang, tapi hak milik 2 tahun lagi. Benda macam tu pun dikira sales contract. Is valid, ya. Is valid. Madam bayar sekarang, dah dapat kereta, tapi hak milik 2 tahun lagi. Okey, yang Section 4, subsection 4 pula, Madam tak nak ajar, it is not for you at all. Okey, terlampau payah nak difahami, bukan for law student. So just remember, the goods
price and transfer of property. Transfer property ni Madam ulang balik, it is transfer ownership ataupun transfer of title ataupun transfer of legal title. TITLE, mana transfer hak milik lah. Mesti berlaku pada waktu sekarang atau masa hadapan. Dan tak perlu ada perjanjian bertulis. Kalau ada bertulis, bagus. But Sale of Goods Act, it is like Contracts Act 1950. Tak payah perjanjian. It can also be lisan orally. Kalau buat perjanjian lagi bagus, betul tak? So must remember there must be 3 conditions. Sale of Goods Act 1957, recording number 5. Okay, now we want to speak about jenis-jenis barangan di bawah section 2. Okay, the classification of goods. Benda ni semua kadang-kadang dia berlapik tau, benda yang sama. Tapi sebab Mak Saleh suka buat sub-sub division. Okay, number 1, the existing good. Existing good ni juga adalah di bawah Sale of Goods Act 1957. So existing, future, specific, unascertained, ascertained. Kita kena ingat existing, future, specific, unascertained, ascertained. All of these are under Sale of Goods Act. But kalaulah dia ascertain pun, kalaulah dia existing, future, specific, unascertained, ascertain pun, dia tak akan jadi bawah Sale of Goods Act kalaulah dia tu immovable property, harta yang melekat di tanah ataupun choses in action. CHOSES in action maknanya yang macam Madam kata tadi, saham, cek, debentures, bank draft, etc. Okay, so kalau you ingat benda tu, we can now study apa tu makna specific goods. Specific goods tu benda yang spesifik lah. Barangan yang kamu tahu dah, you identify, maknanya you kenal pasti dan you bersetuju pada masa at the time a contract of sale is made. Pada masa you nak beli barang, you dah kenal barang tu. Oh, Proton ni, Proton Sagan ni duduk dalam showroom depan kamu, yang ni yang kamu nak beli. Betul tak? So it's specific for you. Ataupun you masuk dalam Tesco, you pegang gula 1 kilo yang sudah dibungkus, it is specific good yang you bawa tu kepada cash till, TIL, tempat yang you nak bayar pada cashier, is specific good. Okay, and then ascertain tu hampir sama maknanya. Ascertain goods tu benda yang you telah pasti, benda yang sama tu dengan spesifik. Benda ascertain mana kena pasti. So bagi pendapat Madam, ascertain good tu actually is specific good. Okay, benda yang sama. Okay, what about future goods? Future goods. What about existing good? Existing good tu benda yang telah ada pada waktu ini. Mestilah spesifik tu adalah sama dengan existing good. You nak beli kereta, kereta dah ada depan kamu. So that's why Madam kata, semua benda ni nama berlainan masuk sama. Most of the time maksudnya sama. Existing good, barang yang telah kamu yang telah ada, yang boleh dikenal pasti. Okey, cuma future goods tu, barang di masa hadapan. Barang di masa hadapan ni kadang-kadang kita telah buat sale of goods contract, sales contract. Kita dah bayar melalui internet, betul tak? Tetapi barangan tu dia belum dikilangkan pun. Maybe kita dah bayar bagi duit kat tangan orang tu untuk dia buat kek, dia belum buat kek tu lagi. Ataupun kita bayar untuk apa tu, untuk buat majlis perkahwinan, semua dah bayar RM2,000 untuk makanan. Dia belum masak, betul tak makanan? Dia akan masak pada pada hari perkahwinan atau 1 hari sebelum. Dalam masa 1 hari sebelum dah hari perkahwinan dan dia hantar. Jadi apa yang kamu bayar untuk makanan tu, untuk caterer tu adalah future good, sebab dia akan masak later ke depan. Okay, so tapi benda-benda ni semua sebab dia bukan immovable property, bukan choses in action, maka ianya adalah barangan lah, good under Sale of Goods Act 1957. Okay, lastly, Madam mau cakap pasal unascertained good. Mana barang yang
belum dikenal pasti. Ini apa tu, is like you nak beli gula daripada kedai, and then gula tu di dalam guni lagi, in the gunny sack, GUNNY SACK, gunny sack. So bila orang Melayu tu ambil, penyukat gula tu, sebelum dia sukat gula tu, gula yang kamu mau beli sekilo tu is unascertained good. Tetapi apa tu, kalau you bayar sekarang pun, dia belum lagi sukat gula pun, that mean it is a good sales contract. Walaupun gula tu belum dikenal pasti kan, sebab dia kena sukat dulu daripada gunny sack, timbang 1 kilo bagi pada kamu. Okey. Tapi kalau kamu nak bayar kemudian pun tak apa. Mula-mula belum disukat is uncertain good. Bila dia sukat, dia separate kan 1 kilo from the gunny sack. Yang dia separate tu, it become ascertain good, sebab dah dikenal pasti, dan juga dia ada lagi nama-nama lain, is specific good. Ya, sebab dah ada depan mata, dan juga it become ascertain good. From unascertain, it become ascertain good sebab telah dikenal pasti. And then bila you bayar, barang pun diberi pada kamu, goods, price and transfer of property. Maka that is a sales contract. Sale of Goods Act 1957 Recording 6. Now, Madam want to speak about condition and warranties. Okay, but before that, Madam want to advise you, if you look at the PowerPoint that Madam gonna send after this, the capacity of person who want to contract is those, are those who are like under contracts of Contracts Act 1950. That means the age of 18 and above. So those who are lower than 18, even if they buy something, you cannot sue them under Sale of Goods Act 1957 because they are considered a minor. Maknanya bawah umur. MINOR. Okay, now Madam want to speak about terms of the contract. Terms ni tema-tema kontrak, okay? So tema-tema kontrak ada dua. One is implied condition, one is implied warranty. IMPLIED maknanya tersirat. So implied condition ni maknanya syarat tersirat, implied warranties ni warranty tersirat. Apakah makna tersirat tu? Setengah buku undang-undang cakap termaklum, sama sahaja. Maknanya hak-hak melalui syarat ataupun hak-hak melalui warranty. In English, the rights of the buyer under the implied condition ataupun the rights of the buyer under the implied warranties. Maknanya the right of the buyer under the condition, the right of the buyer under the terms are two. One is the rights of the buyer under condition implied in the Sale of Goods Act. Another one is the right of the buyer under warranty implied under the implied under the Sale of Goods Act 1957. Apa makna implied? Implied maknanya tersirat ataupun disuratkan atau disiratkan di bawah akta tu. Kamu tak akan ditanya pasal ni. I just want you to understand. Kalaulah kita beli barang, adakah kita sebagai rakyat biasa tahu hak-hak kita di bawah Sale of Goods Act? Of course kita tak tahu. Tetapi hak-hak kita tu telah disiratkan, okay? Telah dimasukkan atau disuratkan ataupun termaklum dah ada di dalam kontrak. Sebab itulah kita kata tersirat atau termaklum. Dalam bahasa Inggeris kita kata implied, makna telah diberi. Walaupun kita sebagai orang yang tak belajar undang-undang tak tahu. Tapi tak tahu tak apa. Tetapi kalau kita jumpa lawyer akan cari ada tak hak-hak kita tu yang telah implied under the Sale of Goods Act 1957. Okay, kalau ada baguslah. Kalau tak ada, why should we bring the case to court? Mahkamah tak akan layan kita, betul tak? Okey, kalaulah kita ada hak-hak kita, katakan contoh under implied condition,
dan implied warranty bagus untuk kita. Okay, so effects of a breach of implied condition by the seller adalah apa? Kalau seller tu didapati telah memungkiri syarat tersirat, maka apa? Buyer can, number one, reject the goods yang dia beli, reject the good. Number two, ask for the money back, ask for the purchase price back ataupun all the money back yang dia belilah. Okay. Number three, the buyer can ask for damages, ganti rugi. Number four, dalam bracket lah, number four tu, buyer must return the good. Dia beli peti sejuk katakan. And then peti sejuk tu seller berjanji peti sejuk tu ada nanoteknologi. Bila beli rupanya bukan. Tak ada nanoteknologi pun, jikalau lawyer-lawyer kita check, ada pun implied condition, ada syarat yang mengatakan penjual tu kena beri seperti yang penjual beritahu kita, ada nanoteknologi. Ataupun ada syarat yang mengatakan penjual tu kena beri barang seperti mana yang kita minta. Maka kalau syarat tu telah dilanggar, maka ini bermakna the seller has breached the implied condition of section etc under the Sale of Goods Act. So remember the consequences adalah the buyer must the buyer can terminate the contract of sale ataupun the buyer can can terminate the contract of sale. Number two, the buyer can ask for the money back ataupun purchase price back from the seller. Number three, the buyer can ask for damages from the seller, ganti rugi, itu akan ditetapkan oleh mahkamah. Number four, the buyer can ask for all other relevant costs yang bersangkutan. Number five, the buyer must return the goods to the seller, kena hantar balik. What about if there is a breach of implied warranty? Katakan pelanggaran yang terjadi tu under the contract tu ialah pelanggaran syarat tersirat. Katakan there is a breach of implied warranty under the sale of goods. Kalau ada breach of implied warranty, maka the buyer can only ask for damages. The buyer can only minta ganti rugi saja daripada penjual. The buyer cannot return the goods. The buyer cannot get the purchase money back, the price money back. The buyer cannot ask for damages and all other related relevant ataupun related damages arising from the transaction to be determined by the court. Sale of Goods Act 1957, Recording 7, we have spoken about the effects of the breach of implied condition and implied warranties. So, Madam nak cakap semintas lalu saja ya, and Madam we send the picture of your PowerPoint that you already have with you. So basically, implied condition tu are the terms of the contract that is essential to the main purpose of the contract. The breach of that condition will give the rise to the buyer to treat the contract as repudiated. Repudiated. Repudiated ni maknanya memberi hak kepada pembeli untuk terminate the contract, seperti Madam beritahu. That is a breach of implied condition. Ayat yang canggih adalah repudiated. Okay, so that is section 12, subsection 2. Maksud di sini adalah ditulis dalam bahasa stipulasi. Ayat lain adalah terms. Okay, seperti tajuknya. Maknanya tema-tema kontrak itu di mana the main purpose tu,
Tema-tema kontrak di mana ia menjurus kepada sebab sebenar kontrak jual beli dibuat. Di mana jika penjual memungkiri sebab tersebut, maka memberi pembeli, salah satu hak pembeli ialah memansuhkan atau membatalkan kontrak tersebut. Jadi tema-tema ni ada dua, Dik. Madam, very sorry, benda ni payah tau. And nak masuk exam mungkin simple sangat, tapi Madam terpaksa beritahu kamu supaya kamu tak hidup dalam tak faham. You understand? Tema-tema kontrak ada dua. Satu, kita beritahu penjual tu, itu adalah tema kontrak juga, tema sales kontrak. Kita beritahu secara lisan atau bertulis kita nak beli apa. Itu menjadi one of the terms under Sale of Goods Act. Ataupun kita tak beritahu, macam bodoh je sama ni kita beli barang kan, kat kedai elektrik ke apa. Kita tak cakap apa-apa, tapi kita kata nak beli peti sejuk. Dia hantar peti sejuk yang rosak. Jadi kalau macam tu tak ada tema, betul tak? Antara kita dengan penjual. Tapi tema tu adalah implied terms. Tema yang telah tersurat atau tersirat atau termaklum telah ditulis di dalam akta. So, bila kita jumpa lawyer akan carilah dalam act tu section berapa yang telah dimungkiri oleh penjual. Okey? So, section berapa? Itu makna Recording Act, Sale of Goods Act 1957. So, if we look at the PowerPoint which Madam gonna send you again, which you already have, dia tulis a breach of condition ni ataupun a breach of implied condition entitle the innocent party, maksudnya the buyer, to repudiate the contract. Maknanya to terminate the contract and get his purchase price back, get the damages and relevant damages, and also return the goods to the seller. However, in the case of a breach of implied warranty, the buyer can only get damages. Okay, now look at the PowerPoint Madam nak hantar kamu tu, section 12 subsection 3, warranty. Definisi atau definition warranty is stipulasi yang bersampingan sahaja kepada tujuan utama kontrak, di mana kemungkiran kepada warranty ini memberi buyer hak untuk claim for damages, tetapi not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Section 12, Section 3, 12, Section 3, Sale of Goods Act 1957. Jadi nampak tak the difference between condition and warranty? Condition ni, kalau kamu pergi jumpa seller, sebab sebenar kamu membeli barang tu, itulah maksudnya. Sebab sebenar, the main purpose why you buy the goods, the main purpose why you bought the good, ataupun the main purpose why you enter into that contract of sale. That contract of sale tu maknanya kontrak jual beli lah. Dalam bahasa pasar, sebab sebenar kamu beli barang. Sebab apa? Sebab nak beli peti sejuk kerana boleh save electricity ke? Ataupun sebab beli peti sejuk kerana nak beli peti sejuk sahaja, ataupun nak beli peti sejuk supaya sayur kamu tahan lama. Itu adalah sebab sebenar, 3 sebab sebenar kan. Salah satu tu mestilah sebab kamu beli peti sejuk. Jadi jikalau seller jual pada kamu, seller akan memungkirilah sebab sebenar kamu beli peti sejuk tu. Jikalau kamu tak dapat apa kamu nak. For example, kamu beli peti sejuk sebab kamu nak beli peti sejuk. Dia jual peti sejuk pada kamu yang rosak. Kamu tak perlu beritahu kenapa kamu beli peti sejuk, kan? Tapi understood lah kalau dia bagi yang rosak, itu adalah breach of implied warranty. Breach of implied condition. Sebab the condition why you bought the refrigerator was because you wanted a good refrigerator. Takkanlah you nak beli refrigerator pun beritahu good refrigerator. You kata nak beli refrigerator, understood.
So kalau dia bagi refrigerator yang rosak, the seller already breach the implied condition why you bought the refrigerator. Itu breach of implied condition. The effect is you can repudiate ataupun reject the contract, ataupun repudiate ataupun cancel the contract, ataupun repudiate dan juga you can terminate the contract, claim for the price of the goods, get the damages from this sales contract, get related damages, but you must return the refrigerator back to the seller. But what about warranty? Warranty tu ditulis itu stipulation. Maknanya stipulasi yang bersampingan. Stipulation collateral to the main purpose. Maknanya sebab-sebab bersampingan sahaja. Kamu tak beritahu. For example, you beli kereta. Takkanlah you kata you beli kereta dengan syarat lampu dalam kereta pun ada. Tak payah beritahu kan. Lampu yang atas kepala tu dalam kereta tu takkanlah kamu bila bila you beli kereta you beritahu saya nak beli kereta wahai salesman dengan syarat ada lampu dalam kereta ni bernyala selalu. You tak payah beritahu, nanti orang kata kita gila.